Sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Mga igsoon, maulanong buntag ug happy fiesta kaninyong tanan. Kahapon, maayo ang panahon, karon miulan. Una-una ninyo. Grasya, disgrasya. Grasya. Salamat sa Dios. Padayon ang atong pagsaulog ning atong kapistahan. San Pedro ug San Pablo, mga apostoles ni Kristo. Ila nga mga haligi sa atong simbahan ug sa atong pagtuong nga hangtod karon giampingan sa simbahan. Pinaagi sa panabang ug pangama ni San Pedro ug ni San Pablo. Ihalad nato sa Dios ang atong mga tagsa-tagsa ka mga pagpasalamat sa tanang grasya o panalangin nga rumadawat gikan sa kamangyatagon sa Dios ug sa pangama ni San Pedro ug San Pablo sa tibuok katuigan ug sa lain pang mga pag-ampo ning umaabot nga tuig atong mga panghinaot ug atong mga katuyuan nga atong gidala dinhi pagsaulog sa Santos nga misa. Aron mahimo kitang angayan ug andam sa pagsaulog ning misteryo sa atong kaluwasan. Mangayo kitang pasaylo sa Ginoo sa atong mga nahilong mga sala ug kalakasan. Nagakumpisal ako sa Dios nga mga makagahom sa tanan. Ug kanimo mga igsoon kinagalapas sa kabuhayan sa una sa pulong sa buhat ug sa wala pang buhat sa kanyang buhat. Kaya akong sala, akong dako sala. Busa na amoy ako ka Santa Maria Kanunay sa tanan mga anghel o mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala ug daton unta kita niya ngadto sa kinabuhi tayo. Amen. Lord.
Magampo kita. O Diyos, imong gigasa kanamo ang kalipay sa pagsaulog ni solemning piyesta sa mga apostoles, Pedro o Pablo. Pinaagi kanila ang simbahan na kadawat sa sinugdanan sa relihiyon. Ihatag sa ilang simbahan ang pagsugod sa tanan ni ilang gisugo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Niining panahuna si Hari Herodes misugod pagluto sa pipila ka mga sakop sa simbahan. Gipapatay niya pinaagi sa espada sa Santiago na igsugo ni Juan. Sa pagkasayod niya na nakapahimurot kini sa mga Hudeyo, iya usab na ipadakop si Pedro. Nahitabog kini sa pangilin sa pan na walay patubig. Human siya dakpa, gipriso si Pedro o ipabantayan o upat kapundok sa mga gwardya nga tag-upat kasundalo at tag-pundok. Naglaraw si Herodes pag-imbestigar kaniya, inikaliwa sa pangilin. Busa, gipriso si Pedro dito sa karsel. Apan ang mga sakop sa simbahan, nag-ampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. Sa gabi sa dayon na siya isugyan ni Herodes ngadto sa katawhan. Natulog si Pedro nga gitaliwad-an og duha ka gwardya. Gigapo siya duha ka kadina ug labot pa may mga gwardya nga nagbantay sa tanghaan sa prisuhan. Ug sa kalit itungha dito ang usa ka anghel sa Ginoo ug may kahayag nga midan-ang sa karsel. Unya ang abaga ni Pedro giyugid sa anghel. Gitugyan siya ug gipukaw siya ug niya. Bangon dayo ug diha-diha nangatangtang ang kadena sa iyang kamot. Unya ang anghel miingon kaniya. Pagbakos ug pagsapatos. Gituman kini ni Pedro ug ang anghel miingon. Pagkupo ug nindot kanako. Ninunod si Pedro kaniya paghula sa karsel. Apan wala siya masayod kung tinuod pa rin ang ibuhat sa anghel. Kay abi niya nakakita siya pananaw. Niagi sila sa unang mga gwardya ug unya sa ikaduha. Ug nahiabot sila sa ganghaang uthaw na padulong sa syudad. Ang ganghaan na abli sa iyang kaugalingon ug nanggula sila subay sa usa ka dalan. Ug ang anghel kalit nga mibiya ka Pedro. Unya nakaambo si Pedro sa tinuod nga nahitabo kaniya ug miingon siya. Karon nasayod ako nga tinuod ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel ug nagluwas kanako gikan sa kamot ni Herodes ug sa tanang butang nga buhatot sa mga Hudeyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang matarong nga maghuhukom, kung dili ka na ko lamang, kung dili sa tanang gayud na nagpaabot sa iyang pagpadaya. Apanang Ginoo, miunong kanako, ug mihatag kanako puso, aron ikasangya ko ang ibok mensahe ngadto sa mga Hudeo, ug giluwas ako gikan sa baba sa leon. Ug luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan, ug dadton ngadto sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ug sa pag-abot ni Jesus sa distrito sa Cesarea Pilipos, nangutana siya sa iyang mga tinun-an, kinsa man kuno ingon sa mga tawo ang anak sa tawo? Sila mitubag, ang uban nag-ingon nga si Juan nga magbubunyag, ang uban si Elias, ug ang uban pagayon si Jeremias, o usa sa mga propeta. Miingon siya kanila, apan kamo, unsa may kasulti kung kinsa ako? Mitubag si Senyor Pedro o miingon, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. O mitubag si Jesus o miingon kaniya, bulahan ka Simon, anak ni Judas, kay dili tawo ang nagpadayag niini kanimo, kung dili ang akong amahan nga atuwa sa langit. Ug ako nagaingon kanimo, ikaw si Pedro, ug sa ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug ang gahom sa kamatayon dili makabuntog kaniya. Ihatag ko kanimo ang mga yawe sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon ko diyan ni Kristo kung pangutan-on mo nako, kumbaga ang akong pangutana, may talagsaon na kayo ni nga pangutana ko, nadilig ninyo marunong sa uban. Tanawa si San Pablo o si San Pedro. Tanawa silang duwa. Kung ugali inyong istoryahon silang duha at sa tagsa, unsa kaha ang inyong ika-istorya kanila. Unaha si San Pablo. Minsay na ikasulti kaniya. Sultihi siya. Wala. Sige. San Pedro. Sige, kasi na may kasulti ni San Pedro. Wakot. Kamu, kung sa'yo kasulti niyo ako.
Sige. Kana nga pangutana, ito mo sa mga huna, kagabi sabtang namalandog ko sa pagkagalingon ni adlaw nga aduna ako'y 5 ka misa. O nawakana ko sa paggalingon kabahay niya na. Kung ako kung tupagon, kaya ako mangutana, gawin na tubag, o ako balo sa tubag, o saan ako pagkurek, kaya pinisrahay bolong. Kung ako'y pagsaryahon, San Pablo moingon jud ko, San Pablo, ayaw intawon, maluwi ka kang Pedro. Ha? Ano naman? Ha? Ganda na o? O, ni Pedro, moingon po ko, Pedro, dagan intawon. Kaya nga naman, pagkataas sa espada ni San Pablo, di ka kamudagan, unsa may kusga, espada o giyawi ng jutay lamang. Espada. Muna na ako gabi, San Pablo, maluwi ka kay Pedro. Pedro, dagan ng tao. Ako nang ipambit kaninyo, gusto tinago kaninyo, tugod kay kini mga hulagwaya sa akong patron, San Pablo, San Pedro, usa ka replika o salamin sa atong kinabuhi isip mga disipulo ni Kristo o mga Kristiyano. Kung balikon nato paglantaw ang kinabuhi sa atong patron, San Pedro o San Pablo, unang-una sa tanan, sila usab sama kanato mga makasasala. O moingon po ta, it's more than a sinners. Kaya nga naman, kung ibukatan pa sa atong pagkabakakon, mas bukat siguro ang pagdinay ni Kristo. Kung nabugatan mo nga nakabangga mo o nabali ang tuwil sa inyohang nabanggaan at ang buhi pa, bubukatalan ka ninyo, mas bukat siguro ang ginatos na ipapatay pinaagi sa mando ni San Pablo. Si San Pedro, usa ka professional fisherman sa iyang panahon. When it comes to professional, it doesn't mean na moadto ka sa usa ka tulungaan o mag-eskwela ka o pagpanaga. Dili pareha karon nga naa nay course nga gitawag nato unsa man. Fisheries, unsa ba na? Kung ako muna na di na ka na eskwelahan, no? So sa panahon ni Jesus, ang gitawag nato mga professional kanang gitawag nato suhito o maayo. Kung suhito ka o maayo, idron ka ang professional. Kung ini, ila siyang professional kay maayo managat si San Pedro sa lanaw sa Galilea. O ang mga isda kasagara niyang makuha, mga isda nga gitawag nato unsa man. Way bangos dito ha, way ketong, way danggit, way sumana, way bana, wala dito. Isa lang yun, pinakasulat dito. Unsa man. Way burunday dito. Lake man na siya, lake. When it comes to lake, unsa man ang lake, the taste of the water is not salty. Tapang siya. Unsa man? Tilapia. Unsa ini sa tilapia? St. Peter's fish. Pero kabalo pa mo nga sa atong nadungong ambot kung tinuod ba o dili na ang binhi nga atong nadawat ng mga tilapia sa atong dapit gikan sa lanaw sa Galilea. Muna nga daghan na pong tilapia sa tibuok kalibutan. Apan gigikanan nini gikan sa lanaw sa Galilea. Muna nga si Pedro, gipili ni Jesus dili sa pagpanagat og isda, kundi dili sa pagpanagat sa katawan. Si Pedro, usa sa mga suki na paborito sa kasing-kasing ni Jesus. Ug sayod ta nga tulo ka buok ang paborito ni Jesus. Una sa tanan, si San Pedro,
Sunod. Kinsa? Si San Juan. O, butang yung kapilido kay, gano'n na, Juan Bukol, na Juan Batugo, sama. Juan na, kinsa? Juan Bautista, wrong. Juan nga, ang Bautista, magbubunya, kaparihan mo. Juan nga ang Evangelista. Sunod, katulong, kinsa? Si Ruel Paalis mo. Kinsa? Si Santiago. Sige, magkalimot ha. So, sabi din mo kalimutan mo. So, kini si Pedro paborito ha. Unya sa pagkapaborito ni Jesus ni Pedro, mauna nga nanahimo siyang representante o leader sa hukong sa mga apostoles. Mauna sa Ebanghelyo nato karon, on behalf of the community of the apostles, Peter answered the question of Jesus. Kung kinsa ako, sumala alang kanino. O mao kini ang tubag ni Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. O ang iyang tubag mo ay sumaranan o subanan nato sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Atong manluluwas, anak sa Dios nga buhi. Si Pedro, kung nilungduman ninyo, miingon si Jesus, ako miingon kaninyo. Ang anak sa tawo, pagataralon, hukman, ilansang sa krus o mamatay sa katulog kaadlaw mabanhaw siya. Kung itugyan siya ngadto sa mga Pariseo, mga Romano. Kung sa gingon ni Pedro, dili ka na, may tabog Ginoo. So, si Pedro nagpanalipod kung gusto panalipdan si Jesus. Kung nasayon na daan ng Ginoo, bot-bot ni mo Pedro. Kung nang mingon si Jesus, kung sa gingon ni Jesus, sa niyang mingon si Pedro niya na, mingon siya, pahawa Satanas! So, di ka may ubos, magignon ka na. O, hindi mo kay kumo ng Satanas na ito, yawa mong bidaya. Pahawa, yawa! Diba? So, maun sa man ka. Malain ka. So, si Pedro, malain po siguro mag-ignon ka niya na, no? Kung nasayo ba si Jesus daan, mayroon siya, sa dili pa matutugawat ang manok, gilimod mo na ako sa makatulog. O kini na hitabo, sa panahon na si Jesus, gitaral, gidakob si tanaman sa Gitsemani, o ginala nga sa hukmanan, nakita niya kung unsa ang pag-antos o kasakit ni Jesus. Mauna nga sa iyahang pagsunod-sunod ni Jesus, nakita siya sa mga babae na nagkailat ang Jesus, o siya, dili ba tagi Galilea ka man? Kaila ka niya, kaupan mo siya. O sa tubag ni Pedro, dili! Dili! Kaya kung mutubag ka sa pangutana na magdumili ka with feelings and emotions in order to validate your answer, kinahanglan din ng facial expression. Diba? Dili! Yung kailangan ito, hana. Pagdumili, sinatulungin kayo, maukini ang pinakabuak kaayo nasala ni Pedro. Apan, gihatag ang susi ng Pedro, timaan, simbolo sa otoridad sa simbahan na gitugod ni Jesus. Ibabaw sa bato sa pagdumala ni Pedro. Si Pedro, gilang unang sa tupapa sa atong simbahan. San Pablo, bright kayo, edukado na Pariseo, batig sa balaod, labi na sa balaod ni Moises. Apan, ang dako kaayo nasala ni Pablo, na wala pa nga ni Pablo kaniadto kundi Saul, ang iyang pagpatay sa mga Kristiyanos. Pinagi sa iyang mga pagmanto, ug daghang mga kinabuhi ang nakalas tungod sa iyang pagmanto. Sa panahon na siya nagpanaw sa kadalanan paingon sa Damascus, adunay dako kaayong kilat ug sa iyang kahadlok ug kabalaka sa kabayo nga nakuratan, nahulog siya. Ug sa pagkahulog, nabuta siya. Ug adunay tingog nga nadungog, Saulo, Saulo, nganong gilutos ko?
Kinsa ka ba di ay? Itubag siya. Ako si Jesus. Nagpaila si Jesus kami dito sa dalan. O wala sa pasag ni si Ginoo. Kundi ipaadto siya sa usa ka propeta aron sa pag-alib kaniya. O pag-alib sa iyang pananaw, niya ang tagna na usab ang pangalan Saulo ngadto sa Pablo isip usa ka ngalan nagkahulugan ang mananangli. Karon mga igsoon ko diha ni Kristo, nasayod ta sa ilang pagka makasasala. O mas labaw pa siguro ka nato. Kung dili gani mas labaw pa ka nato, bitaha ilaha kay kausa lang ato balik-balik yun. Ako kining ipabot kaninyo aron sa pagpahinumdom kanatong tanan nga there is a blessing and grace after all. Bisan kita makasasala. If you do something as an act of liberation, kung magbuhat kita o paghumit sa atong mga sala na nahimo o magmatinud-anon sa pagsunod ni Kristo. Nagabantay mo mga maninoy o maninay din po. Kung ang inyong mga inanak, ngayon na, ninang, birthday na po, galo. Pasko, karugalo. Na, o sa inyo mo, ay, kabala ka na. Bawi ka ako. So, kung mabawi ka, manikin mo, 500 sa birthday, 500 sa Pasko. Pila? O sa kalibo. O, sa sunod, 500 o 500 o sa kalibo. So, himuon niya 2,000. O, unang pa na niya. Kung punan pag 1,000 birthday, 1,000 Pasko, 3,000 na. Ngano mang inana, may gitawang ito, pagkulit sa atong kalapasan o sa sala na nahimo, labi na sa pagkamaninoy yung maninay. Diba? Kung man, anak na masupilon, anak na buloyagon. Diba? Kung magbago, adunay ang paningkamot na ubawi sa ginikanan. Pero sahay, worst kung kayo ang pagpawit, kahit malaki naman mo ng ginikanan, ayaw pa maninoon mo balos sa kaayo sa ginikanan. Diba? So, muna ang usa sa mga painumdum ka nato. Let us humbly admit to ourselves na kita makasasala. O diha sa atong pag-angkon na kita makasasala, pangayon nato ang grasya sa Dios. Ang grasya nga diin magdala ka nato sa kausapan, pagbago, o kaisog nga mahulipan nato kining atong mga gitawag nato mga kalapasan na nahimo nato sa daang kinabuhi. O diining atong pagbago o bago kinabuhi, atong paningkamutan ang maong paghuli ng niini. Gani nang upisal ko kaniato sa mga suong nga pari ko, kumana ko pagsaysay sa akong mga mabukat kaayo mga sala. Mingon siya, usa sa akong pag-angkod na, Father, pari ko, pero balda ko sa pag-ampo sa Rosario sa Batatan. Kung sa'y ihimo, ingon siya, pinitin siya ni mo, Father Weng. Pari ka, wala ka sunod sa ano-ano pag-ampo sa Rosario. Karong si Manaha, pinitin siya ni mo, usa ka adlaw pagkadikada, mister sa kalipay, kasakit, ibaya, o pagkabat. Susbukata kaayo. Pero, kini ang usa sa mga huli sa atong mga kalapasan na nimo. Mao ba na nga atong Ginoong Kristo never condemn us. Kundi gihatag kita laing mga kahigayunan aron mahulipan o mapag-umaw sa kita mo na every time na matulog tayo ng matata, it is a sign that God give us the chance. Dili kini ingon basta-basta na grasya lang. Huwag namin na kumama, birthday ni mo doon, ay kaguol, paglipat, pagmaya, ano man, ang gasa sa kinabuhi, pinakadakong regalo. Dili ka na madawat sa imong maninoy na 20 ra, 30 ra, 50 gasa sa kinabuhi. Moni nga ang gihimo ni San Pedro sa iyang pagpaningkamot
nga mahulipan ang Dios sa iyang mga salaw kalapasan, naningkamot siya nga ampingan kining gisalig kaniya nga simbahan, nga gitugod ibabaw sa pagdumala sa mga apostoles. O kini mga pahina sa pagpaningkamot ni San Pedro, mas nupay makita nato diha sa pasahol sa mga buhat sa mga apostoles. O makita nato kung gihon sa pagpaningkamutan ni San Pedro nga magpabiling ligon ang simbahan nga gisalig kaniya ni Kristo ibabaw sa iyang pagdumala sa mga apostoles. O si San Pablo, makita nato ang iyang pagpaningkamot inubanan niya sa mga buhat sa mga apostoles o ilapin na sa mga sinulat niya sa mga 7 ka mga katilingban. Ang iyang pagpaningkamot sa pagsangyaw sa mayong balita o sa ebanghelyo ngadto sa mga dili Hudiyo, ang mga Hintil. Si Pedro apostoles sa mga Hudiyo, si Pablo apostoles sa mga Hintil o dili mga Hudiyo. Mao nang usahay adunay kamaturan ng giingon, we are brothers but we are not friends. Di ba namin mga managsuon sa ngalan sa igsuon pero dili suod? Di ba? Yes, igsuon tao. Dili mo suod. Kining duha, magsuon sila ni Kristo, tinog mo na. Pero dili kayo sila suod. Kaya doon na sila conflict. O ang conflict mao ang serimonya sa pagtuli. Kang Pedro tuliang kinatawo, Pablo tuliang kasing-kasing. Nga naman, nagipangusga ni San Pedro ang kinatawo, kay siya man naglantaw sa tradisyon sa mga Hudiyo na ang mga lalaki tulion. Si San Pablo naglantaw po sa tradisyon ng kultura sa mga Hintil. So, mao nga usahay, upakikot. We are brothers but we are not friends. Pero masalamat din mo natatandog inyo yung giusa si San Pablo o si San Pedro. Bueno mga igsoon ko diha ni Kristo, hinaot unta nga mapamalandungan nato ang mga kasinatian o mga kinabuhi ni San Pedro o ni San Pablo. Kini unta ilang kasinatian magdasig ka nato, maglipon ka nato o magiya ka nato diha sa dugang pagpaningkamot alang sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi kinabina sa atong espirituhanon nga mga kinabuhi. Tungod kay kita usab, dili lang si Pedro o si Pablo ang gitawag sa pagsangyaw sa maayong balita o sa ngalan ni Jesus. By virtue of our baptism, we are called also to become preachers of the gospel and in the holy name of Jesus. Kita usab gitawag sa pagka-apostoles ni Kristo. Mao na nga sa kanunay magmasaligon unta kita ug mag-ampo diini nga grasya na pinaagi sa panabang ug pangaman ni San Pedro ug San Pablo. Kita usab mahisama kanila nga naningkamot sa pagkasantos luyo sa ilahang mangitngit nga mga kasinatian sa pagkamakasasala. Karon pinaagi sa grasya o panalangin sa Ginoo, nakita o napuy-an nila ang kahayag na dala sa kaluoy ni Kristo ngadto kanila. Kita usab sa atong pagpaningkamot ato pututang makita o mapuy-an ang kahayag nga dala sa gugma o sa kaluoy ni Kristo kanatong makasasala. Kay mao kini ang usa sa mga damgo o pangandun ni Jesus. Kita may usa kaniya diha sa iyang ginaharian. Amen. Palihog manihog. Karon solemne sa kapistahan sa atong patron San Pedro o San Pablo, busa atong uhod atong pagtuo o atong gamiton nato ang credo sa apostoles. Itang tanan mo ingon, nagatuo ako sa Dios na Amahan nga magkakataon sa Tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Kristo iyang anak ang bugtong Ginoo nato. Nagipanapon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga ulay. Isakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matayong ginugod. Mikunsad sa mga minatay sa ikatulong kaadlaw na banhaw, misaka sa langit nagalingkod sa puos sa Dios na Amahan. Magkagagahong sa Kanya. Gikan dito mabalik sa aron paghukom sa mga buhi at sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo,
ang Santa Iglesia Katolika, sa kaambigan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, ug sa kinabuhi ng layon. Amen. Mga igsuon, atong ihalad ang atong mga katuyuan ngadto sa amahan, uban sa samang pagtuo, naghigugtan sa mga apostoles, Pedro o Pablo, diha sa pagtuo sa mananagat, diin ang simbahan na mugna, o sa pagtuo sa magtutudlo sa mga kanasuran, o buingon kita. Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Ang simbahan, pinamuluhan ni Francisco atong Santo Papa, ni Presyoso atong Obispo, mga kaparian, magbitbit sa mga yawi sa hinarian, uban sa kaalam o gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ang mga misyonero sa mga langyang kayutaan, makapakita sa kasibot ang gibatunan ni San Pablo sa pagsanyaw sa maayong balita, matampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makita may ugmaon sa atong pagtuo ug sa kahinang upaambit niini ngadto sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-antos tungod sa ilang pagtuo makapakla o kalig-on sa dugo nga diula sa mga apostoles, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong kinasilkasi na pag-ampo pag-pinipensya, magiya sa atong pagkasinudo na simbahan, uban ni Jesus o ni Maria, ang atong mahal na patrona, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Na ang mga magtuturo nga nangamatay, mahimong tapos sa purong-purong sa kapanon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Gamhan ng Diyos o gamahan, pamatiang mga pag-ampo niining mga katawhan nga nagkatigom diha sa pagtuo sa mga apostoles ug matabangan sa ilang pagpangama. Kini ang gipangayo pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Stop nila mga to. Ito na mga to.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron ako ang inyong sakripisyo, dawat ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dumato sa Ginoo sa sakripisyo niya sa imong kamot, para sa pagdayeg ug maya sa katanan, para sa santusanan at tuig nga santos sa simbahan. Ubanan unta Ginoo sa pag-ampo sa mga apostoles, kining kasa nga among gihalad aron konsagrahan kini alang sa imong ngalan, ug makatabang ka namo pagsaulog kining sakripisyo diha sa gugma ug kahiusa. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos na Amahan, Dios na tunhay o makagagahom sa tanan. Ang igmatawang gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan natin. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mubarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon o timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan. Ug magtanyag sa langitgon nga pagtulun-an aron pamation sa tanan nga katawhan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyong sila walay puno nga pag-awi. Santos kayo, ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanan nakasantos, ipadala ang imong Espiritu. Aron pagsantos nini nga mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Ngalawas sa dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa ikaw galingon, mikuha siya og pan, ug mipasalamat kanimo. Pipikas ug mihatag nili ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini og Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhat ang kini aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nilingpan sa kinabuhi ug ang kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco, among Santo Papa, di presyoso ang amo obispo sa tanang mga pari ug ang mga laiko, kini katawhan nga niya karon sa atubangan sa imong altar. Hinumdumi usab ang amo mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang amo mga tagsa-tagsa ka mga minahaan sa kinabuhi nga mihalin na ang kanamo. Malaumon Ginoo nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluoy kaming tanan. Himuha kami nga ngayan na makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan na ulay sa Diyos, uban ni San Jose, niyang bana, uban sa mga apostoles, San Pedro ug San Pablo, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw maday, dulo lang mo ikaw nga ipayaw, pinagi ni Jesucristo, imo anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan ha kaning makagagahong nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Sa Amahan, ug atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanan nga kasamo,
samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawa nga mo mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Kung sibog sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw mabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang grasya sa gugma ug kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipakita timaan sa atong panaginig sa unay. Peace be with you sa tanan. Happy Fiesta. Mga igsuon kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit niining bangkete sa atong Ginoo. Ang lawas sa dugo ni Kristo mag-ampi kanato alang sa atong kinabuhi tayo. Amen.
Ihatag Ginoo kanamo nga nabusog ining sakramento ang pagpuyo ug kinabuhi diha sa simbahan. Sa ingon nga samtang magmakanunayon kami diha sa pagpika sa pan ug diha sa doktrina sa mga apostoles. Mausa unta ang among kasing-kasing o kalag linig-on sa imong gugma kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog maningkod alang sa mga maibalo, mga pagpasalamat ug uban pang mga pagsigya. Maayong Otto na tanan. Happy Fiesta. Ato unas tanan, ato pasalamatan, ang atong presiding karon nga si Father Ruel Palispo, ang atong mga choir, ang atong mga altar servers, altar boy, lectors, lay ministers. Daghang kayong salamat ug ato silang palakpakan. Sa ngalan sa atong among pastoral council, kami nagpasalamat sa tanan ng mga sponsor sa atong kapistahan karon 2024. Sa nag-sponsor sa Penisal Bumas nga si Dodong Radios and Family. Sa buwak sa Penisal nga si Roline Vasquez. Sa Fiesta Mas Listener Vasquez and Family. Buwak sa Fiesta si DG Obayan Abordo. Sa dress ni Senyor San Pedro o ni San Pablo na si Leonora Sanchez. Sa atong first novena mas na si Dalvina Wegle. O nag-sponsor sa novena snack na si Dani Ligaya Severino o Anabel Butik o labaw sa kanan sa mga barangay council o sa naghatag o mga cash donation na naadiha sa gawas ni Tarpuli. Tanawa lang mo na diha, nanahin mo pangalan. Daghan kadang salamat sa tanan. Happy Fiesta na po tanan. Dito sa ilang attorney Apon. Adunay nagsaulog sa anibersaryo sa kamiyong Barumaglawa. So, ay po kayo natulong sa piyesta. So, akong hangyo ang sagato, pagano'n sa tubangan, alang sa atong papanalangin karoon. Sige, holding hands. Ang buka ang sagot. Palihog manindog ang tanan, atong ipandong ang atong mga kamot, ngadto kanila, ug giusaw nato ang atong pag-ampo isip sa kasimbahan sa atong mga igsuon nga mapadayonon na gigugma sa pag-usap. Among langitnon ug mga gugma o amahan, tuburan sa gugma o panalangin. Papasalamaton kami Ginoo nga nining adlaw ang among mga igsuon nagasaulog sa anibersaryo sa ilang kaminyoon, ang panaad nga ilang ihalad nganha kanimo isip timaan sa ilahang pagigugma kanimo ug sa matag-usa. Panalangini sila Ginoo sa dugang grasya o panalangin, ilabi na ang grasya sa mapadayonon nga panakigugmaay, pagkamatinud-anon o pagkamasaligo sa matag-usa, ug pagkamaunugon diha sa tanan sa kalipay sa kasakit o pagdudlay. Hinaot ta Ginoo nga imo silang panalipdan sa ilang pagpaningkamot, sa ilang pag-alagad sa ilang pamilya. Ihatag kanila ang kabaskog dili lamang sa lawas, kundi sa pagtuo ug sa espiritu. Ug ihatag kanila ang kalinaw kalipay sa pagpuyo sa ilahang tagsa-tagsa ka mga anak. Ug ihatag ang kalinaw sa pagpuyo uban sa ilang katiligan. Kini tanan ang gipangayo ug pasalamatan. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Amen.
Palihog malikod si Matadyo. Pakpakan na ito palihog. Anak yun, ay di mo kaulaw papanayag sa gugma. Hindi yun ay kaulaw ng gugma. Ha? Salamat kayo ha. Namin na hamat kayo hindi. Bantayin mo ha? Oh, sige. So mga igsoon ko dyan ni Kristo, again, salamat kayo sa inyong presensya karon. Again and again, pasaylo ako, I will correct you again. First of all, unang pasalamatan ng Ginoo ay yawa pare. Kaya pare, sunod na lamang sa Diyos. Ang Ginoo ay unang pasalamatan na nakalimot mo, ipagpaki yung Ginoo. Ipagpakan ng pare, ang minister sa pista ng niyang Ginoo. So, ha? Again, ha? Remind you, ha? Unang pasalamat ang Ginoo, kaya kung wala ang Diyos, mo dito sa ulugon karon. So, palihog. Again, remind you ha, palihog. Unaha ang Ginoo. So, sunod, mag-serve ko na ni Kristo, napog ko'y na matigdan para ni sa inyo tanan. Buhawa naman sa puko, basta magpabilin niya kung paimang. Panahon sa fiesta, please provide a very good quality of sound system. Ngano man, sukit sa akong kabubuton sa kasing-kasing, fiesta sa simbahan, mo hinungdan anong gisaulog sa tanan nga baryo. Ang ato sound system sa diskuhan abot sa akong payag dito sa Talisay. Pero ang sound system sa misa mahinungdan sa tanan. Di na taman. So palihog, ako ngayon kaninyo, hinaot ng usap ni siya. Sa sunod pista, hinaot mo tayo. Doon na kusog, lalo ka sound system. Magkanuwang pikas tulayo, pinatumyan ka to sa katugan. May nalang makinuklog ng sige lang. Pagkutad-gutad din naman lang kanungog silang nakulong sa Ginoo. Kita mangani nga layo kayo sa Talisay, gabi kusog ka sound system na kaya mangani ko sa payag. Eh kusog man. Kinsa naging madasang na makadulog ka, emergency. Hindi naman mo sayaw. Sama na ha, matawa mo, pero parang sa inyo ha. Perfect. Sa buo, sige. Again, mapasalamaton. Kung magpasalamat po kaninyo kay mao kini ang katapusan ako pagsaulog sa fiesta. Kaya sa pipilang ang mga adlaw, upiya na po ko sa atong katigimban o umato ko sa bagong dapit na akong bagong misyon na ihatag sa Diyos kanako sa Zamboanga, Sibugay, sa lungsod sa Pumalarang, sa Diocese of Ipil. Sa mga sunod ng mga adlaw, ilang ko magsaba, nalikyat na po o ginahinay pahawa sa ato ang parokya. So again, salamat kayo kaninyo na nahimo mong kabahin sa panaw sa akong kinabuhing pariunon dining dapita. Pasaylo ako sa akong mga pulong. Kaya sa akong mga pulong straight to the heart. May pagpanlibod ka na libod. Dayon, kumaduna mo yung mga pagpati na dining maayon ka na ako pasaylo adjud ko ninyo. Kaya ko gusto mamubiya nga aduna po ko inabilin hinambing ng mga kasakit ng mga tao nga ako nasalaan din dapita. So pasaylo po ko ninyo. Sama kanino makasasala ko mo. Labaw na po ko makasasala. Pero nagkamot to ha. Kumot ang kaka mo. Nagkamot po ko magmataro. So again, salamat kayo kaninyo hinaot. Mag-inang po ay ta sa matagusan. Pray for you. Pray for me. Kaya mo na yun ang mga alintunganay nato diya sa atong relasyon sa Diyos o sa atong tagsatagsa ng mga kaugalingon. Again, salamat, maraming salamat, o thank you very much. Happy Fiesta sa tanan! Palihog manindo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahog mahigugmaon ug labing manuloyon sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ngalan ng Santos nga misa, manglakaw kita uban sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.